ट्रैफिक जाम। थोड़ा आप लोगों को पीछे की आवाज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों का ये ब्लॉग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। फिर बहुत जल्द आप लोगों को मोटो ब्लॉग आपको हमारे चैनल पे देखो अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ये NH हाईवे है। कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये ने कितनी दिया? चलो फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रही है, अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये है रोड का क्षेत्र बासमती टाउन। यार ये माते लास्ट में ट्रैवलिंग की थी, ठीक है। अभी थोड़ा आप लोगों को पीछे की आवाज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों का ये ब्लॉग क्लोज कर दूँगा, ठीक है। फिर बहुत जल्द आप लोगों को मोटो ब्लॉग आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। लव यू ऑल, सब्सक्राइब प्लीज, और अपने फ्रेंड्स से लेकर सब्सक्राइब करिएगा।
न्यूट्रल है कोई, देखिए लोग पत्थरों में न्यूट्रल गाड़ी चलाते नहीं है। तुमने मेरा ब्रेक मरवा दिया यार। चलो सर चलो। ये देखो यहाँ, ये हमारे बहुत ही मेहनती आदमी है, इस सड़क को ये अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे। सारे घूम के लोग अभी अपने घरों के लिए निकल चुके हैं यार। मतलब जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो लाइक इन्हीं की तरह होते हैं। देखा, झारखंड, बिहार, यूपी, इन तमाम जगहों से ये लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए।